الأنظمة المعقدة غير قابلة للاختزال تفسر أن العين الإنسان ليس ناتج لتطور، فتشارلز داروين اعترف بنفسه أن تطور العين هي صعوبة لنظريته، ويبين لو أن العين تم تشكيلها من قبل الانتقاء الطبيعي هو أمر سخيف لأعلى درجة. وهذا ما يؤكده الدكتور دافيد مونتون أستاذ التشريح في كلية الطب بجامعة واشنطن في عام 2000، ويقول: وتشير التقديرات إلى أنه يجب أن يكون هناك 10 مليارات العمليات كل ثانية في شبكية العين قبل أن تنتقل صورة الضوء إلى الدماغ، بل هو الحقيقة واقعية عند مقارنة ذلك إلى أداء أفضل أجهزة كمبيوتر كراي المصنوع من يد الإنسان، الذي يستخدم في مهام التي تتطلب القوى الحاسوبية العالية. Et finalement, c'est assez simple. Chacune de ces barres est en fait un ordinateur en soi, équipé de microprocesseurs dernier cri, mais comme on peut en trouver dans le commerce, sauf qu'en tout, Curie en a 10 000. C'est l'union de tous ces composants qui donne à Curie sa puissance. Et quelle puissance! 2 pétaflops. En clair, cela veut dire que des opérations, des additions, par exemple, Curie peut en faire 2 millions de milliards à chaque seconde. Concrètement, prenons un livre comme celui-ci, par exemple. Eh bien, regardez combien l'ordinateur peut en déchiffrer, en lire, en une seule seconde. Réponse: Curie peut lire 2 milliards de livres à la seconde, de quoi recouvrir l'ensemble du bâtiment qui l'abrite près de Paris, et bien plus encore. Autre repère, voici une tour informatique comme celle qui équipe la plupart de nos ordinateurs personnels à la maison. Et voici combien il en faudrait pour tenter d'égaler la puissance de calcul de Curie. Ce supercalculateur, c'est la puissance de 100 000 ordinateurs.